अस्सलाम वालेकुम। इन्फोनॉक चैनल पे कहानियों के सिलसिले में एक और खूबसूरत कहानी पेश खिदमत है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो लास्ट एपिसोड में हमने सुना था कि जरी की मंगनी हो गई है अदनान नामी लड़के से, जो कि उसका खालाजाद भी है। लेकिन जरी अरमान को भुला नहीं पा रही थी और उसको बहुत दुख था कि अरमान ने उसके मोहब्बत के जवाब में उसे इनकार दिया था। लेकिन इसके बावजूद अब जरी अरमान को भुलाने की कोशिश कर रही थी। मंगनी का फंक्शन गुजर गया था और जरी अपने कमरे में बैठी थी जब अदनान कमरे में एंटर हुआ। इसके आगे क्या हुआ आइए सुनते हैं। जब अदनान कमरे में आ गया तो जरी खड़ी हो गई। अदनान ने उसका हाथ पकड़ लिया और जरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अदनान भी खड़ा हो गया मगर उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा। मैंने कहा ना कि मुझे कोई मसला नहीं है, आप मेरे साथ शेयर कर सकती हैं अगर कोई भी बात है तो। जरी चाहती थी कि वो उसका हाथ छोड़ दे। वैसे तुम्हें कोई मसला होना भी नहीं चाहिए। अदनान ने उसका हाथ जोर से दबा दिया और जरी की जैसे जान निकल गई। जरी ने उसे घूरा। तुमसे पूछने नहीं आया था बल्कि बताने आया हूं कि ये शादी होगी और तुम चाहो या ना चाहो। एक चीज जो मैं एक बार देखूं वो मेरी होकर ही रहती है। जरी अपना हाथ छुड़ाना चाहती थी मगर अदनान की गिरफ्त मजबूत हो रही थी। हाथ छोड़े मेरा, जरी ने हाथ को झटका देकर कहा। इतनी जल्दी भी क्या है? अदनान ने उसे अपने पास कर लिया। क्या बदतमीजी है ये। जरी ने उसे धक्का देकर खुद से अलग कर लिया। और तुमने मुझे धक्का दिया? अदनान ने उस पर हाथ उठाना चाहा मगर तभी अरमान अंदर एंटर हुआ। अदनान ने हाथ नीचे कर लिया। ओह सॉरी, मैं बाद में आता हूं। अरमान मुस्कुरा दिया और वापस जाने लगा। रुके, अदनान ने उसे रोका। अजी, अरमान वापस मुड़ा। ना आपको पता नहीं है कि अंदर आने से पहले पूछा जाता है? अदनान ने गुस्से में कहा। भाई, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं माजरत खा हूं। माजरत करने से क्या होगा? अदनान जैसे उससे लड़ना चाहता था। अरमान ने अब जरी की तरफ देखा था। बोल ना माजरत करने से क्या होगा? इस बार अदनान ने उसका कॉलर पकड़ लिया था। फिर जरी की तरफ देखा। छोड़े इसे। जरी ने बीच में आकर अरमान का कॉलर छुड़वाया। तुम दूर हटो। अदनान ने जरी को धक्का दिया और वो दीवार से जा लगी। अब अरमान ने अदनान को धक्का दिया और वो नीचे गिरा। आप प्लीज जाएं यहां से। जरी ने अरमान के आगे हाथ जोड़ दिए। यह तुम क्या कर रही हो? अरमान ने उसकी तरफ देखा और कहा, आप प्लीज प्लीज खुदा के लिए जाएं यहां से। अरमान बगैर कुछ कहे बाहर चला गया। अदनान उठा और जरी के बालों में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचा। मुझे दर्द हो रही है, छोड़े। जरी दर्द से रो पड़ी थी। एक बात याद रखना, तुम इस शादी से पीछे नहीं हट सकती। अदनान ने उसे बाजू से पकड़कर धक्का देकर खुद से दूर किया और बाहर निकल गया। आखिर क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब? क्यों हो रहा है? ना ही दिल मान रहा है और ना ही दिमाग। अरमान की तरफ से साफ इनकार और अदनान इस तरह का घटिया शख्स। क्या करूं मैं? जरी का सर चकराने लगा था। जरी ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और लेट गई। हिना कुछ देर बाद कमरे में दाखिल हुई तो उसे सोते हुए देखकर डर गई। जरी उठो ना, उसने उसे झंझोड़ कर कहा। हिना, सर में बहुत दर्द है, सोने दो प्लीज। जरी ने बगैर आंखें खोले कहा। हिना ने उसका हाथ पकड़ा तो उसका हाथ गर्म था।
हिना ने उसके सर पर हाथ रखकर टेम्परेचर देखा तो उसे सख्त बुखार हो रहा था। ओह, तुझे तो बुखार है जरी, जाओ प्लीज सोने दो मुझे। उठ चल, ये मेडिसिन खा ले फिर सो जाएं। हिना ने मेडिसिन उठाई और पानी का ग्लास भी। मुझे नहीं चाहिए कोई भी मेडिसिन। जरी ने हाथ मारकर पानी का ग्लास गिरा दिया और मेडिसिन नीचे गिर गई। जरी, तू पागल हो गई है क्या? चल ना, मैं तुझे इस हाल में छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैंने कहा ना, उठ। मैंने कहा ना, जाओ यहां से, जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। हिना खड़ी हो गई और कमरे से बाहर निकल गई। बाहर मेहमानों ने भी जरी का पूछा, मगर हिना ने ये कहकर टाल दिया कि वो थक गई है और आराम कर रही है। रात को फंक्शन खत्म हुआ, सब लोग घर चले गए। तब हिना जरी के कमरे में आई। वो अभी तक सो रही थी। जरी, उठ ना, क्या हुआ है मुझे बता। वो फिर भी ना उठी। अल्लाह खैर, क्या हो गया इसे? हिना ने उसके पास पड़ी हुई मेडिसिन देखी। उसने मेडिसिन उठाई और देखने लगी। ओह नहीं, मामा, भाई, जल्दी आओ। हिना चीखी। उसकी अम्मी और भाई जल्दी से जरी के कमरे में आए। क्या हुआ? जरी ने एक्सपायर्ड मेडिसिन खा ली है, अब उठ नहीं रही। हिना की अम्मी ने जरी को देखा। वो पसीने से शराबूर हो रही थी और जिस्म बहुत गर्म था। जल्दी करो, इसे अस्पताल लेकर चलते हैं। हिना की अम्मी भी रो पड़ी और उसके भाई ने उसे सहारा दिया और कार में बिठाया। हिना भी साथ जाना चाहती थी, मगर उसकी अम्मी ने उसे कहा कि घर पे ही रुको, इतने सारे लोग हैं, इनको कैसे बाहर निकालेंगे, इस वक्त मेहमान है। मैं तुम्हें अस्पताल से उसकी तबीयत से आगाह करती रहूंगी बेटी। जरी को बहुत तेज बुखार था, ऊपर से उसने एक्सपायर्ड मेडिसिन खा ली थी। हिना का रो रो कर बुरा हाल था। उसने अम्मी को कॉल की। अम्मी, जरी कैसी है अब? तबीयत बहुत बिगड़ गई है बेटा, हम आज अस्पताल में ही रहेंगे। उसे ड्रिप लगी है और डॉक्टर्स ने कहा है कि जब तक बुखार ठीक नहीं होता वो घर नहीं आ सकती। हाय, अब मैं क्या करूं अम्मी? तुम ऐसा करो बेटा, हिरम को बुला लो और घर पर रहना। और हाँ, कॉलेज मत जाना। नहीं अम्मी, कल कॉलेज जाना भी बहुत जरूरी है, कल वहां पर टेस्ट है मेरा। अच्छा, तो तुम ऐसे करना कि आमिर भाई को कहना कि तुम्हें फिर कॉलेज छोड़ दे। हाँ जी अम्मी, ठीक है। आप प्लीज मुझे जरी का बताती रहना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओह, पता नहीं जरी ने ऐसा क्यों किया। वो जाकर लेट गई। अदनान भाई ने ऐसा क्या कहा होगा? वो सोच में पड़ गई। उसे कुछ समझ ना आया, यहाँ तक कि सुबह हो गई। नाश्ते के बाद वो इरम को घर पर रोककर आमिर भाई के साथ कॉलेज चली गई। क्लास में जाकर वो जरी को बहुत मिस कर रही थी। आज टीचर ही नहीं आए, इसीलिए सभी खूब मस्ती में लगे थे। वाहिद हिना ही खामोश बैठी थी। अरमान अपनी जगह से उठा और हिना के साथ आकर खड़ा हो गया। दूसरी कहाँ है? वो हंस पड़ा। तुम तो खुश हो गए ना? हाँ। हिना अरमान से उलझ पड़ी। क्या? किस लिए? जरी को ना बोलकर, उसकी फीलिंग्स को हर्ट करके। मैं कह चुका हूं कि मैं किसी और का इंतजार कर रहा हूं। इंतजार? तुम्हें पता है वो कहाँ है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ है। मैं 15 साल से उसी का इंतजार कर रहा हूं। क्या तुम 15 साल से एक लड़की का इंतजार कर रहे हो? अरमान ने अब कोई जवाब नहीं दिया। एक बात कहूं, अगर कोई ऐसी बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, कसम से मैं किसी से नहीं कहूंगी। अरमान कुछ देर खामोश रहा, फिर उसके साथ बैठ गया। ना क्या हुआ है, और तुम ये इतना खामोश क्यों रहते हो चुपचाप से? ये मेरे बचपन की बात है, छोटा सा था, और वो भी। वो कौन? हिना ने तफसील पूछते हुए कहा। तमन्ना। कौन तमन्ना? हिना भी हैरान थी कि इतना पत्थर दिल किसी लड़की का नाम कैसे ले रहा था। मैं अच्छे से नहीं जानता था, उसने अपना नाम यही बताया था। फिर हम बहुत अच्छे दोस्त थे। वो बहुत शरारती किस्म की लड़की थी। पहली बार जब हम मिले थे तो हमारी लड़ाई हुई थी, फिर अच्छी दोस्ती हो गई। मुझे बताते हुए बहुत अजीब लग रहा है, पर मैं अभी तक उसी का इंतजार कर रहा हूं। तुम? वो अब कहाँ है? हिना ने पूछा।
ہم وہ جگہ چھوڑ آئے تھے، ابو کے بزنس ایشوز کی وجہ سے ان کا ٹرانسفر ہوا تھا۔ تو تم نے زری کو اس لڑکی کی وجہ سے ریجیکٹ کیا؟ تم پاگل ہو کیا؟ خیر، زری کہاں ہے؟ اب تو بہت خوش ہوگی وہ خوش نہیں ہے ارمان، وہ خوش نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ وہ کل رات اس نے کیا کل رات اس نے؟ وہ کل رات سے نا اسے بخار ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے۔ کیا؟ پر کل تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ ارمان کو بھی حیرت ہوئی۔ جی ہاں، پر اب بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کالج کے بعد اگر برا نہ مانو تو کیا میں آ جاؤں وہاں؟ ارمان کے دل میں شاید ہمدردی پیدا ہونے لگی تھی۔ نہیں پلیز، تم مت آنا، تمہاری وجہ سے ہی تو وہ ہرٹ ہوئی ہے، پہلے تمہیں دیکھے گی تو اور پریشان ہو جائے گی۔ چلو ٹھیک ہے، جیسا تمہیں ٹھیک لگے۔ ارمان یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تم اس لڑکی کو ڈھونڈو گے کیسے؟ ہنا نے پیچھے سے پکار کر پوچھا تھا۔ ارمان پیچھے مڑا اور مسکرایا تھا۔ کیا ہوا؟ مسکرا کیوں رہے ہو؟ ہنا چونک پڑی۔ مل جائے گی، یہ کہہ کر وہ کلاس سے نکل گیا۔ ویسے بھی گھر جانے کا ٹائم ہو گیا تھا، اسی لیے ہنا بھی جلدی سے نکل پڑی۔ مگر آج اسے اس تمنا کا پتہ چلا تھا جس کی وجہ سے ارمان نے زری کو ریجیکٹ کیا تھا۔ کون ہوگی وہ لڑکی؟ پتہ نہیں۔ ہنا سوچتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ اس نے سب سے پہلے امی کو کال کی اور زری کی صحت دریافت کی۔ کچھ بہتر ہے بیٹا، ہم رات تک شاید آ جائیں۔ جی اوکے امی، یہ کہہ کر ہنا دوبارہ ارمان کی باتوں کو نوٹس کرنے لگی۔ کیا کبھی وہ اس سے مل پائے گا؟ کون ہوگی وہ؟ کافی دیر تک ہنا سوچتی رہی۔ زری اور باقی سب ابھی تک نہیں آئے تھے۔ ہنا نے دوبارہ سے کال کی۔ زری کی طبیعت پھر بگڑ گئی تھی۔ اس نے جیسے عدنان اور ارمان کی باتوں کو دل پر لگا لیا تھا۔ ہنا کو زری کی بہت یاد آ رہی تھی۔ ہنا نے ارم کو گھر پر رکنے کا کہا اور خود ارمان کے گھر کی طرف چلی گئی۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ زری کے بارے میں ایک بار پھر سوچے اور اس کی مدد کرے۔ زری کو لے کر ہنا نے ڈرتے ہوئے گھر کی بیل بجائی۔ گیٹ پر ایک نوکر آیا۔ ارمان صاحب ہیں گھر پر؟ ہنا نے پوچھا۔ جی بی بی جی ہیں۔ مجھے ملنا ہے ان سے۔ آپ رکیں، میں بھیجتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلا گیا۔ ارمان کچھ دیر کے بعد نیچے آیا۔ میرا آنا برا تو نہیں لگا؟ ہنا نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، آؤ اندر آؤ، امی سے بھی ملو، مل کر خوش ہوں گی۔ نہیں، مجھے بس تم سے کام ہے۔ مجھ سے؟ ارمان جیسے چونک پڑا۔ ہاں، اگر کوئی پریشانی نہ ہو تو بولوں؟ بے شک، بولو۔ بات ذرا لمبی ہے۔ چلو گارڈن میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ ہنا اور ارمان بیٹھ گئے۔ زری نے نا کل رات ایکسپائرڈ میڈیسن کھا لی تھی۔ ہنا نے بات شروع کی۔ ارمان نے یکدم نظریں اٹھائیں۔ کیا؟ ہاں، وہ کیا تمہیں پتا ہے کہ کل کیا ہوا تھا؟ اس نے تم سے کچھ کہا؟ ہنا نے ارمان سے پوچھا۔ کل میں بغیر پوچھے روم میں انٹر ہوا تو عدنان اور زری اندر تھے۔ بغیر وجہ برس پڑا عدنان مجھ پر۔ میں نے زری کی وجہ سے کچھ نہیں کہا۔ اوہ، ایک اور تماشا؟ ہنا نے سر پکڑ کر کہا۔ پر مجھے نہیں لگتا کہ وہ زری کا خیال رکھے گا۔ ہنا نے چونک کر اسے دیکھا۔ تو تم کون ہوتے ہو اب یہ کہنے والے؟ تم نے تو اسے ریجیکٹ کر دیا۔ تم خوش رہو اب۔ ہنا اس پر برس پڑی۔ میرے لیے تمنا سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ زری جیسی 1000 لڑکیاں میں چھوڑ سکتا ہوں اپنی تمنا کے لیے۔ یہ کہہ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جاؤ پھر۔ ہنا بھی کھڑی ہو گئی۔ ارمان کو غصہ آ گیا تھا۔ وہ اپنے روم میں چلا گیا۔ ہنا بھی گھر واپس آ گئی۔ 1000 لڑکیاں چھوڑ سکتا ہوں، پتا بھی ہے وہ تمنا آمنا جو بھی ہے، پتہ نہیں کہاں مر کھپ گئی ہوگی۔ ہنا کو غصہ آیا۔ ہنا گھر پہنچ گئی اور کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ یہ اتنا عجیب پتہ نہیں کیوں ہے، میری تو سمجھ سے ہی باہر ہے۔ وہ سوچتے سوچتے سو گئی۔ صبح ناشتہ کر کے کالج کے لیے نکل گئی۔ زری کے نکاح میں صرف 2 دن بچے تھے اور آج رات اس کی مہندی تھی، جبکہ وہ ہاسپٹل سے ابھی تک ڈسچارج نہیں ہوئی تھی۔ ہنا کو کالج میں ارمان ملا، مگر ہنا نے جان بوجھ کر کوئی بات ہی نہیں کی۔
ارمان نے اسے خود بلایا۔ وہ پیچھے پلٹی۔ زری کیسی ہے؟ ارمان نے مختصر سا سوال کیا۔ آج مہندی ہے اس کی اور ابھی تک ہسپتال سے نہیں آئی، پتہ نہیں کیا تماشا ہے۔ آ جائے گی۔ ارمان نے اسے آگے کچھ نہ کہا۔ ہنا گیٹ پر چلی گئی اور پھر عامر بھائی کے ساتھ گھر پہنچ گئی۔ زری آ گئی تھی۔ ہنا نے اسے گلے سے لگا لیا۔ تم مجھے کتنا یاد آئی زری۔ تم بھی مجھے بہت یاد آئی ہنا۔ اب تم کیسی ہو زری؟ میں ٹھیک ہوں۔ کتنی بری ہے تو؟ شکریہ ہنا۔ ہنا نے اسے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ چلو بیٹا ریسٹ کرو اور رات کو ہلکی پھلکی رسم کر کے مہندی کا فنکشن ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ ہنا کی امی نے کہا۔ زری کو عدنان کی باتیں دل میں کھائی جا رہی تھی۔ زری کچھ دیر لیٹ گئی اور مہندی کی رسم سے کچھ دیر پہلے اٹھ گئی اور ہنا اسے تیار کرنے لگی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہنا، تجھے نہیں لگتا کہ اس ڈریس کا نیک ڈیزائن کافی زیادہ ہے؟ زری نے مرر میں خود کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، کہہ تو صحیح رہی ہے، میں نے بھی ابھی نوٹس کیا ہے۔ پھر اب دوپٹہ سیٹ کر دیتی ہوں، یہ دیکھ چنری والا دوپٹہ۔ اور پھر ہنا نے اسے چنری کا دوپٹہ اڑا دیا۔ مہندی کی رسم شروع ہو گئی تھی۔ گھر میں سب مہمان آ گئے تھے۔ ہر طرف چہل قدمی تھی۔ زری کو مہندی لگائی جا رہی تھی۔ ارمان کی امی تو آ گئی تھی مگر ارمان ابھی تک نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ زری کی نظریں بار بار اٹھ رہی تھی، شاید ارمان کو ڈھونڈنا چاہ رہی تھی، مگر ارمان گھر پر تھا۔ وہ اس کی مہندی میں شرکت کیوں کرتا؟ اسے عدنان سے چڑ ہو گئی تھی۔ جب زری سے رہا نہ گیا تو اس نے ارمان کی امی سے اس کا پوچھ ہی لیا۔ آنٹی، ارمان نہیں آیا؟ ہاں بیٹا، وہ نہیں آیا، وہ گھر پر ہی ہے۔ ارمان کی امی نے جواب دیا۔ اگر آ جاتا تو اچھا لگتا، خیر اس کی مرضی۔ زری نے اس سے آگے کچھ نہ کہا۔ ارمان کی امی نے ایک سائٹ پر جا کر ارمان کو کال ملائی۔ کیا ہوا امی، سب خیریت ہے؟ ارمان نے پوچھا۔ بیٹا آ جاؤ، مہندی کی رسم میں سب تمہارا پوچھ رہے ہیں، کچھ دیر کے لیے ہی صحیح۔ امی، میرا کیا کام وہاں پر؟ نہیں، اب مجھے رسوا نہ کرو، میں نے کہا نا کہ آ جاؤ تو مطلب تم آ رہے ہو۔ ارمان کو مجبوراً وہاں جانا پڑا۔ زری کو مہندی لگ گئی تھی۔ کچھ مہمان جا چکے تھے جبکہ خاص فیملی ممبرز ابھی تک موجود تھے۔ ارمان اندر انٹر ہوا تو زری نے اس کی طرف دیکھا۔ آج پھر دونوں نے ایک ہی کلر کا سوٹ پہنا تھا۔ زری کمرے میں چلی گئی۔ ہنا اس وقت امی کے ساتھ کاموں میں مصروف تھی۔ زری سے ڈریس بالکل نہیں سنبھالا جا رہا تھا۔ وہ مرر کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ کیا قسمت ہے تیری زری، اس نے خود کو دیکھ کر کہا۔ وہ مجبوریوں کے بوجھ تلے دب چکی تھی۔ اس شادی سے ہٹ کر وہ اپنی ماں کا فیصلہ چھٹلا نہیں سکتی تھی، اور وہ اس شادی سے ہٹتی بھی تو کس کے لیے؟ ارمان کے دل میں تو اس کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ ہنا کام کرنے کے بعد زری کے کمرے میں چلی گئی۔ کیا حال ہے؟ ہنا مسکرا کر بولی۔ زری پیچھے مڑی۔ ٹھیک نہیں ہوں، میں بہت بے چین ہو گئی ہوں۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ ہنا نے اسے گھورا۔ بس یار، اب میرا کسی چیز میں دل ہی نہیں لگتا۔ زری بیڈ کی دوسری طرف رخ موڑ کر بیٹھ گئی اور جیولری اتارنے لگی۔ پاگل نہ کر، اچھی لگ رہی ہے، ہنا نے اسے ٹوکا۔ بس ٹھیک ہے یار۔ زری اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ اچھا رک، میں آتی ہوں۔ ہنا باہر چلی گئی۔ زری کو کچھ دوستوں کے میسیجز آئے تھے جو اسے مبارکباد پیش کر رہی تھی۔ زری ان کے میسیجز پڑھنے میں لگی ہوئی تھی۔ ہنا، زری کہاں ہے؟ مجھے بات کرنی تھی اس سے۔ ارمان نے ہنا کو راستے میں روکا اور پوچھا۔ کمرے میں۔ اور کوئی ساتھ ہے؟ ارمان کے سوال پر ہنا اسے گھورنے لگی۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں عدنان کے بارے میں۔ اکیلی ہے، کوئی نہیں ہے، جاؤ۔ ہنا بیٹا، بات سننا۔ اس کی امی نے ہنا کو بلایا اور ہنا چلی گئی۔ ارمان زری کے روم کے باہر کھڑا ہو گیا۔ زری کال پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ ارمان نے کافی دیر باہر ویٹ کیا اور الفاظ چنتا رہا کہ زری کو کس طرح سمجھائے۔
زری ابھی تک بات کر رہی تھی۔ ارمان نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ آ جاؤ، زری نے اسے ہنا تصور کیا تھا۔ ارمان اندر انٹر ہو گیا۔ زری کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ ہنا، یہ دوپٹے سے پنس نکال دو، مجھے الجھن ہو رہی ہے۔ زری نے چندری دوپٹے کو پکڑ کر اس پر لگی پنس کو اتارنے کے لیے کہا۔ ارمان خاموش کھڑا ہوا تھا۔ جلدی کرو ہنا، زری کال پر بھی بات کر رہی تھی۔ ارمان نے اپنا ہاتھ اس کے پلو کی طرف بڑھایا۔ ارمان نے اس کے پلو کو ہاتھ میں لیا۔ نہ جانے کیوں اس نے یہ حرکت کی تھی۔ ارمان نے اس کے دوپٹے سے پنس نکالی۔ زری کی نیک سے دوپٹہ ہٹ گیا۔ ارمان کی نظر ایک جگہ جا کر رک گئی۔ اس کا ہاتھ کانپ گیا۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ اس نے کیا دیکھا تھا ایسا؟ زری کی گردن پر وہی نشان تھا جو ارمان کی تمنا تک پہنچنے کی آخری امید تھی۔ زری اپنے دوست کے ساتھ کال پر مگن تھی۔ ارمان کے ہاتھ سے اس کا پلو نکل گیا اور ارمان وہیں دم سادھے کھڑا ہوا اور اس نشان کو دیکھنے لگا۔ کیا زری ہی تمنا تھی؟ اس کی تمنا جسے وہ 15 سال سے تلاش کر رہا تھا، جس کا انتظار وہ 15 سال سے کر رہا تھا۔ اس سے آگے اس کہانی میں کیا ہوگا یہ آپ کو پتہ چلے گا اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اور اس کے لیے آپ کو کرنا ہوگا انفوناک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کلک، تاکہ جیسے ہی اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ ہو آپ کو فوراً نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنی آرا سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔